bridge. Taas. Guys, magbablog. Si Lois. Lois, vlog mo din.
Oh, si Lois, oh. Ano ang pangalan? Lois. Babaw lang. Doon malalim. Ah, sila, no? Queenie. Tayo mo ako dyan. Toys. Ayun ako lang dito, Edward, ha? Toys. Dyan lang kayo. Okay na, adventure, mga guys. Ayan. Hey guys. Ayan, no? Guys, welcome to Welcome. Welcome. Tayo sa Tasma din. Ayan. Ayun, everyone. Follow nyo natin. Ayun, may internet ka? Ayun, OJ Adventures. Ito, kung ano. Stop. Yan, yan. Ikang. Search mo. Ito. OJ Adventures. Hindi ko po nakita pag OJ lang. Kikita yan. Ay, gabi naman. Sige, ingat. Okay.